शहर निजामाबाद की तरक्की पर कांग्रेस हुकूमत ने खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़, रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का इजहार। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में वाक़े 60 डिवीज़नों की जामिया तरक्की के लिए 60 करोड़ फंड के अलावा 6 करोड़ मालियाती रकम से 33/11 कीवी सब स्टेशन तामीरी कामों से मुत्तालिक अराजी पर संग बुनियाद रखने वाले प्रोग्राम में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ और रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर एक डिवीज़न के लिए 1 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए और शहर निजामाबाद में उल्टेज का मसला व बर्की का मसला दरपेश न होने के लिए सब स्टेशन को कायम किया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जारी तामीरी कामों का मुशाहिदा करके वोट देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता फंड को मुख्तस करने के मामले में इम्तियाजी सलूक किया जाना था, लेकिन अब पार्टी से बिला अतर होकर 60 डिवीजनों में हर एक डिवीजन के लिए करोड़ रुपये मुख्तस करते हुए शहर में तरक्याती कामों को शुरू करने का इजहार किया। రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన మరో కానుక బాగా థిక్లీ పాపులేటెడ్ ఏరియా, కంజెస్టెడ్గా ఉండే ఏరియాలో ఇంతకుముందు రైతు బజార్ ఉన్న స్థలంలో 33/11 కేవీ సబ్స్టేషన్ ఆధునాతన టెక్నాలజీ, ఆధునాతన శస్త్ర సంకేతంతో కూడుకున్నటువంటి సబ్స్టేషన్ మంజూరైంది. వాళ్ళు దీన్ని సందర్శించడానికి వచ్చినాము. త్వరలో విద్యుత్ శాఖ మంత్రులు, డిప్యూటీ సీఎం విక్రమార్క గారు వచ్చి దీనికి భూమి పూజ చేస్తారు. ఎలక్ట్రిసిటీ రంగంలో ఎలక్ట్రిసిటీ మంత్రిగా చేసినటువంటి షబ్బీర్ అలీ గారికి అపార అనుభవం ఉంది. వారు దీని గురించి చెప్తారు.